buntag kaning tanan atong isgutan karon ang justifying circumstances under Article 11, which is defense of relatives. Punto por punto. Ang defense of relatives, relatives is mama, imong papa, imong lolo, imong apo. Ano siya example ha sa relatives. And then nag-away ang imuhang mama ug imong silingan, and then gabugno sila, tapos ang purpose nimo is ulangon lang, wala na kay laing intention. Wala, dili mo kontra, dili mo kuan sa ihang kontra, imong is ulangon nang nimo ulangon nang nimo ang relatives nimo, imong mama ba, imong papa, imong lolo, imo lang ulangon para maundang ang away. Accidentally natukmod nimo andi nabagok sa ulo, which is no civil and no criminal liability. Pasok na siya sa justifying circumstances sa defense of relatives, kay ang purpose man nimo is bugan lang nimo para maundang ang away nila. So mao na siya ang pasabot sa defense of relatives. There is no civil and no criminal liability in justifying